जय श्रीराम पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणीर तारा सूर्य कविता कवि गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लिखित तारा सूर्य कवितार पाठ्यपुस्तकस्थ प्रश्न उत्तर गुड़िक करवा। ताहले पिलामाने चलो डेरी नक स्टार्ट करवा। आउ जदि पिलामाने चैनल नुआ थाओ ताहले सब्सक्राइब करने को जमा भूलबनी। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 प्रश्न कौन कहूँ चलो आम जानिबा। 1 नंबर क केउमानंकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसेंती। आंसर विदेशी शासक मानक कठोर शासन और प्रचंड बल विक्रम पर रवि रश्मि परी रश्मिमान भली देखा जाउथिले मध्य आम देशर विज्ञ विद्वान और ज्ञानी गुणी मानंकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसेंती। ख नंबर प्रश्न सेमानंक मनरे भय अछि बोली कवि काहींकी उपलब्धि करिसेंती। सूर्यंक दीप्तिमंत आभा और ज्योति सम्मुखरे दूर गगनर नक्षत्र माने तेजहीन जना पड़ी थांती। कवि किंतु एठारे देशवासी मनर भय को लक्ष्य करी यह कहिसेंती विदेशी शासकंक निष्ठुर शासन व्यवस्था आढ़ुआଳରେ सेमाने भयातुर बोली कवि अनुभव करछंती। ग नंबर प्रश्न आंभ भास्कर काहाकू लक्ष्य करी कहा जायछि। देशवासी उपरे विदेशी शासकंक बल विक्रम तथा निर्दय शासन को कवि आंभ भास्कर बोली कहिसेंती। घ नंबर प्रश्न आंभ भास्कर को अन्य माने काहींकी क्षुद्र तारा बोली कहंती। पृथ्वीवासी को सूर्य प्रचंड तेजदीप्त प्रतीयमान हेउथिबा बेले दूर महाकाशरे सूर्य सम अन्य नक्षत्र मानक मंडल मध्य थिबा ग्रहादिवासी मानकु सूर्य क्षुद्र तारा परी परिदृष्ट हुअंती। वास्तव में सूर्य सम आचरण प्रदर्शन करुथबा विदेशी शासक माने आम देशवासी पई क्षुद्र तथा नगण्य भावे गृहीत होइथांती। 1 नंबर प्रश्न आमे चाहू थाऊ तांकर उदय किए काहार उदय चाहुछंती। आंसर आम देशवासी एपरी संस्कार पाइछंती जे सेमाने उपकारीर समालोचना करि पारंती नाही। विश्व सभ्यता और विज्ञान विषय रे आमको सभ्य शिक्षित कराइथिबा ज्ञानदाता करैथिबा राजार जयगान करिबा प्रजार प्रथम कर्तव्य बोली भारतीय माने चिंता करि थांती। तेणु तांकर जयगान करिबा तथा आमर उपकार साधन करुथिबा शासकंकु सूर्य सह तुलना करी आमे तांको उदय कामना करुथाउ बोली कवि उल्लेख करिसेंती। 2 नंबर प्रश्न 2 बा 3टी वाक्य उत्तर लेख। क तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करुछंती एथिरु केउ भाव प्रकाश पाइछि। आंसर तारागण सुदूर महाकाशरे अवस्थापित थिबारु आमको क्षुद्र परिदृष्ट होइथांती किंतु सेमाने सूर्यंक परी गोटिए गोटिए महान आलोकपिंड अटंती। सेमाने निज मंडलरे थिबा ग्रह उपग्रहादिर अधिवासी मानंकु आलोक प्रदान करिथांती। सेहीपरि आम देशर विज्ञ विद्वान तथा पंडित मंडली यथेष्ट प्रतिभावान होइथिले मध्य सेमाने केवल निर्दिष्ट परिसर मध्यस्थ समाजरे पूज्य और महान भावे परिगणित होइथांती। प्रचार और प्रसार अभावरु सेमाने बहिर्देश लोकलोचन अंतराଳରେ रही नगण्य भावे विवेचित हुअंती। विदेशी शासक वर्ग बलपूर्वक सेमानंक उपरे प्रभुत्व जाहिर करी अन्य देशरे मध्य सूर्य सम तेजदीप्त जना पड़ी थांती किंतु आम देशर प्रचंड प्रतिभा माने केवल आम निज देशरे ही परिचित होइथांती। 2 नंबर ख प्रश्न आम भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कविंक मनरे केउ भाव उद्रेक होइछि। महत् व्यक्ति माने साधारण लोकंक कथारे प्रतिक्रिया प्रकाश करंती नाही जहाँ वास्तव सेमाने ताहा अनुभव करिथांती। भास्कर प्रचंड तेजदीप्त होइथिले मध्य तारा राज्य लोकमानंकु ताहा क्षुद्र तारा परी प्रतीयमान होइथाय। तेणु सेमाने आम भास्कर को क्षुद्र तारा बोली कहिथांती। कवि ए कथारे विस्मय प्रकाश करिनाहांती। तांको मतरे भास्कर को क्षुद्र तारा बोली कहिदेले से क्षुद्र होई जाए नाही।
ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ତାରା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କରର ତେଜ ଓ ଆଲୋକରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଲେଖିନେବ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆମେ ସିଧା 2 ନମ୍ବର ଗ ଘ ଙ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ ଖ ପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଉ 6 ନମ୍ବରରେ ଥିବା କେଉଁ ପୁରୁଷ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଥିବା 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସେଇଟା ବି ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ରଜନୀ, ରଜନୀର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ରାତ୍ରି, ବିଭାବରୀ। ଗଗନ, ଗଗନର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆକାଶ, ଅମ୍ବର। ତାରା, ତାରାର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଜାୟା। ତାପରେ ଅଛି ଭାସ୍କର, ଭାସ୍କରର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରବି। ତମ, ତମର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅନ୍ଧାର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଲାଭର ବିପରୀତ କ୍ଷତି, ଉଦୟର ବିପରୀତ ଅସ୍ତ, ପ୍ରଚୁରର ବିପରୀତ ସ୍ୱଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ରର ବିପରୀତ ବୃହତ୍, କ୍ଷୟର ବିପରୀତ ବୃଦ୍ଧି, ହିତର ବିପରୀତ ଅହିତ, ମହତର ବିପରୀତ ହୀନ, ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଅନ୍ଧକାର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସେ, ତାରା, ତୁମ୍ଭେ, ରବି, ଆମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ହେଲା ଆମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ହେଲା ତୁମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ହେଲା ସେ, ତାରା, ରବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 7 ନମ୍ବର 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ବୋଲି ଅଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମକୁ ଏକ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ କିପରି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପାଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।